le troisième épisode de Qissatul Tawaddud al-Jariyat. Mbadon niye Tawaddud al-Jariyat jofen sabanaye noye cachette numéro sabanaye ni ajara Allahu Ta'ala. La seule protection éternelle et infaillible est celle de Dieu. Tous les autres, comme la vie dans ces bas mondes, sont éphémères. Autrement dit, tout ce qui est debout se couchera un jour. Un proverbe bien chez nous. Après le grand nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, par essence et par excellence, je prie pour la paix sur notre sauveur prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes, le fils d'Abdullah et d'Aminata, qui depuis Makkah et Médine a prêché et enseigné l'islam, notre religion, au prix de 1000 sacrifices. Que la paix soit sur toute sa famille, sur tous ses compagnons et leurs familles, qui étaient sur le chemin du prophète Mohammed. Je rends également à mes maîtres, hommage à mes maîtres. Ils sont nombreux, plus précisément les descendants de notre prophète Mohammed, l'imam Ali, les fils d'Abu Talib, jusqu'au dernier nœud dans leur famille. En un mot, les Ahl Bayt, qui sont les shérifs et qui m'ont enseigné les sciences islamiques, les paroles d'Allah les plus authentiques, avec la meilleure façon de les répandre parmi les humains. Et les enseigner Seydi Sharif Ousmane Madani Haïdara. On le salue très sincèrement. Je suis un jeune prêcheur, un jeune croyant, mais jamais je ne pousserai mon pays dans l'abîme. Car ce pays, j'aime. Et je suis conscient de tous les sacrifices consentis par nos ancêtres pour les regarder pour nous. Pour le regarder pour nous. Un homme sans patrie, sans pays, sans racines, peut être difficilement un bon croyant. La religion est sacrée, certes, et c'est mon métier d'appeler tout le monde à se convertir à l'islam, de respecter ses préceptes. Mais ma patrie, son unité et la cohésion n'importe égale. Nous avons, en tout cas pour moi, le devoir d'appeler les gens à adhérer à la religion musulmane. Mais personne n'a le droit de haïr, d'insulter, encore moins de tuer son prochain parce qu'il est différent. C'est là les prophètes, des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui, ne l'a instruit à personne. Du moins, à ma connaissance, nous avons le droit d'être fiers de cette grande. Nous allons recommencer l'histoire là où nous avons arrêté. Mbadon Ambi Tawaddud al-Jariyat jofen sabanana. Nous à cachette numéro 3. Mbi folo katangani alafe kabo shetane toroba akado tangaba wara foite ana tangaba bele jelela nyuma we alay wa tangaba yere alay abi fe tominu don jiena naba semola nabi tangani olu fe olu be ban fenye dodo ni ma famu la jole be davenye ni ma famu la fen bi sina ko bi bo yorola mbado na more ni ala to barka may ala minye hine masay ani hine karangara ne masa ci bela bunya bela de karama bekom
bikla ko ala bayndeli aka neman kisi shuru anga kundigi baka no Muhammadu e kiraw ka folo ani kiraw ka labadu ngamme Abdullahi dema ani Aminata dema makanga ani Madina kado mi wajuli ka anye ka blasrali ka islamia streka ka yere nidi 1 million chama ka je ayere ni ko 1 million chama pour ni dine ngadule bado ami kishini ne manyino wala bafu ako ke Muhammadu ye ani Muhammadu ka dema sanuma ani sahaba nyima minon tugura kirala anu ka dema sanuma ya rabbi ala ngani ni fe ala ku dawro nema nimbora mi go ma segi nyishi nga karamogo ma nya yirila ni yoro ina ngo karamogo nunu nga cha kerengere nyana nga me kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azuriya ode ngaramogo we opuma ni go kira azuriya o lukacha atuma sayyidina aliyu nga me de ngo azuriya ode ngaramogo we o ka deme akono mogo be ngaramogo we faga tabla sisa uga delaba min bangena shrifla uga delaba min bangena haydarala o engara mogoy olu de engala ala to salmana olu de anyemine ka ala ko nyi jirana olu de anyemine ka kira Muhammadu jirana sallallahu alaihi wasallam olu de anyemine ka qur'ana nyefo anye a 100% keranga nyana badon ambi ala chorba nyama fo السيدي شيخ شريف عثمان مدان حيدرا كبركدا كاولي نيماندو نيكنيكا بامونو با فوتي موغلا ديغي كافتا كونياي يي موغلا ديغي كافسا يا كونياي شريف عثمان مدان حيدرا كلا لا ديغي فني ان بولو ان واجوري كلا دمسون نو ني لا ديغي جامانا مبيجو no nye ladige sigida mijo no nye ladige nizlame mi korota Sharif Usman Madani Aidara ekara kle ekara doloy ekara kaloy ekara datgule dayele bay Aidara wallahi ekara dugule bange bay kana jala ka ambenyana Aidara ekara sayyidna lika jugu fam pamruwe ekara kire ka jugu fam pamruwe ekara Muhammadu kuna wulubaye ni ndugu kule nga kabena onga kle ananga saga inanga wati ambifo fitri wale kafiri kana sika wala fiyo anaga jalamugo bunya be abi janama kono mbado namure ne ofiye ngone mumini demisene dode ne wajuli kala funangeni dode wajuli kala funangeni minti sanfio kaka jamana to dige kono walma geleya kono walma petre nyanu kono walma fengono jamana tsika yere bomina ati sonko ke munade sabula mbi jamana inefe mbi jamana inve waikado nyema hakilima mi abika wulika joke sabula anga makoroba minu nyenu ke ka segonge jamana inofe ko wulika joke ko lu defa kasrote ko defa jamana ngajo ko defa sigide ngata nyefe ni jogo ani dame ikado mbadon akagele wulibali yere mi foko foye mogo be jamana te mogo mina kabila te mogo mina bogolo te mogo mina dugu te mogo mina akagele okake mumini Islamien ndu Islamien ye dine guno may dine dumando dine nyumando mais ka do ne ka bara yere muye mon métier d'appeler tout le monde à se convertir à l'islam ne ka hakli aninga bara o de ye ka alaka jon wele u ka do islamia la mais ka do bunya kono karama kono faida kono ka soro fuy match wenga haklay foy ma ci koroy may ne ka wele day ngono ne na fema ci ne buwara fema ci ne dobara fema ci ne faga fema ci mais ne wonne a o fenchene
sabu ni yonneni minu nenni ala togodi o kuma o ye ala ko kele ye aywa togo ye di diagoya ye o ye ala ko kele ye bingani ye o ye ala ko kele ye violence ye ani tajuru sira ye mbadenw n t'o kɛ i k'a dɔn ne yɛrɛ bolo n ka baara bɛɛ bɛɛ mɛ ni bɛ dumuni kɛ ni n tilar'o la yanni o kɔnɔbara falen yanni o ka jigin foyi tɛ jigin kɔnɔ n bɛ silamɛya ɲɛfɔ jɔnni ɲɛna yanni dumuni in ka ban de n'i ye ji min yanni o ji ka ban kɔnɔ filɛ la min miiri n kɔnɔ yanni o ji ka ban kɔnɔbara la n ko min mun fɔ ni n dabara ye pour que lahara don n ka se ka kɔndarani kɛ n fɔlen ji la n ye nin fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw wele ka na ala ka diinɛ ma mais i k'a dɔn personne n'a le droit de haïr, insulter, encore moins de tuer son prochain parce qu'il est différent. Nga haramu de ye mogo dogo ye, haramu de ye mogo keleli ye, haramu de ye mogo nenini ye, mogo saboteli, ka mogo jango fo ka taa se mogo faga ma k'a fɔ a tɛ diinɛ kelen na o ye haramu ye. Silamɛya m'o fɔ mɔgɔ si. Muhamadu m'o fɔ mɔgɔ ye. Muhamadu ma si bila o baara la ni mɔgɔ min y'o kɛ i y'o k'i yɛrɛ ye wa o bɛ segin ka di i yɛrɛ ma i kafiri i tɛ silamɛ abada n badenw n'an bɔra yen an kun ye an ka tawadudu ɛlijariyati bila yɔrɔ min na n'a jara setigi ala ye an bɛna a ta o yɔrɔ la an kun y'a bila de ayiwa Abdul Hasan cɛkɔrɔba denkɛ cɛkɔrɔba fatulen kɔ denkɛ ye baara minnu daminɛ n badenw an kun b'o de kɔnɔna na n'o est les faits d'Abdul Hassan et ses plaisirs après le décès de son père. Abdul Hassan ka baara a fa salen kɔ a ɲinɛnen kɔ fa ka ladilikanw kɔ a ka ŋaniya kɛra mun ye a ɲɛsinna mun ma. De ce fait, il mangeait des nourritures délicieuses très chères comme poulet rôti, des poissons, des viandes, il buvait du vin et même de l'alcool de grande qualité. Abdul Hassan ɲinɛna fa ka ladilikanw kɔ a y'i ɲɛsin mun ma dumuni duman dun farifoni dumuniw farifoni gulɔw ayiwa tɔgɔ di sɛw rɔtilenw jɛgɛw ani sogow alikɔliw a y'i ɲɛsin olu de ma a b'olu min o min da ye. Après cela, chaque nuit les griots venaient organiser des cérémonies de concert chez lui. A k'a dɔn don o don jeliw ani ɲamakalaw bɛ na ani dɔnkilidalaw bɛ na ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi Abdul Hassan ka da la don o don su u bɛ si ka fɔli tuma. Les chanteurs lui faisaient des louanges. Dɔnkilidalaw bɛ Abdul Hassan tɔn. Les griots lui flottaient partout. Jeliw bɛ kule Abdul Hassan na fan bɛɛ. Les choramans jouaient avec son nom. Ngonifɔlaw bɛ kule n'a tɔgɔ ye ngoni na. Les guitaristes jouaient aussi avec son nom tous les jours. Et car don o don guitaristes olu fana bɛ kule la ni Abdul Hassan tɔgɔ ye. Bɛɛ ko Abdul Hassan Abdul Hassan. I k'a dɔn a ɲinɛna fa ka ladilikan kɔ. N badenw Abdul Hassan a tora o cogo de la. En retour, il leur donnait beaucoup d'argent et de l'or. I k'a dɔn Abdul Hassan bi wariba cɛ ka di mɔgɔ ninnu ma jeli ninnu ma funɛ ninnu ma ani sanu ka nafoloba d'u ma. Et tout ceci était des actes et les plaisirs d'Abdul Hassan. O kɛra Abdul Hassan yɛrɛ de ka hakili ye a n'a ka miiriya ye ayiwa a n'a ka sagonako ye après le décès de son propre père. A fa sanuma salen kɔ fa ka ladilikan in bɛɛ kɔfɛ Abdul Hassan y'i ɲɛsin min ma o de kɛra nin baara ye. N badenw Abdul Hassan tora o cogo la an bɛna se yɔrɔ jumɛn ma. La finition des fortunes d'Abdul Hassan après avoir oublié les conseils de son père. Abdul Hassan ɲinɛnen kɔ fa ka ladilikanw kɔ nafoloba in o kɛra cogo di i tulo ma jɔ. L'auteur du livre a dit: toutes les fortunes d'Abdul Hassan sont finies, l'or, l'argent et tout ce qui était comme bien sont finis. Il a vendu tous ses champs et aussi
tous les matériels de valeur. Mbadon, o jagoya sao, o kun fora eo, ko jaw bi bawo, o kun fora eo, ko wallahi dumandu bi bawo, ne kun yo fo eo, ngo famo fami sina bi ba do. Mbadon Abdul Hassani Torola, kitabu wala kibako, ko fo na flo mimbi abolo, unana bampiu, pele. Allah wallahi fami mito sena ode alay qul man alaiha fan ni alate fe bebi bandi kon na volo nana ba pele mbadon sanu nana ba ko wari min ba bolo lu bana na volo ma fembe ko be bana ko gele dugera fo Abdul Hassani ye foro nunu vere wala femme ko bi doni zoro mbadon Abdul Hassani ya befir hali sigila sheju e ga famuna mpaun tabaliu aywa glan femme no bi na folo doni zoro geleni nyani kama Abdul Hassani ka do ayeni befere ka asigi abololongolo mbadon iklo ma jode ni femi mboro la bino lame ses amis. Ces chanteurs, ces griots se sont débarrassés d'Abdul Hassani. Des jours et des nuits, ils ne voyaient plus personne au bord de sa cour. Ako Abdul Hassani Torate, ati terikeye à nos faibles, ati jeliye à nos faibles, ati nyamakalaye à kadalable, ati dongili dalaye tout à kadala. Wallahi ko lubbe Abdul Hassani bla shubi ko foka dugubi je ka shuko Abdul Hassani timma temendoy alaka dafa velala wallahi o jabe o cendre anturi no fewre kama no bana o ya bane ni me miri jigi kira ka de sallallahu alaihi wasallam le prophète Mohammed dit ala kira ko nemer kisebe kira baye. La collaboration d'un ami que tu as connu sur la table de repas est inutile. Oui, tiendra. Wallahi, Mohamed Mustafa ko teriya dumuni, c'est-à-dire ini mogo me nyondo dumuni kan, ini mogo me nga teriya sinzina tabali fale dumuni na, ay nyondo uyorola, ko nafate o fe jenyogonyala. Ini mogo me nyondo tokuna ini mogo me nyondo dumuni duma kuna walma ini mogo me nyondo dumuni kayoro la dumuni kuna ko o fe jenyonya na fatula sabani dumuni bana bi nyom blay o chendra e ka do Abdul Hassani Torate atim mogo yeble tabati go chuo de les gens ont abandonné complètement Abdul Hassani. Ses amis sont devenus ses ennemis. Ses ennemis ruaient de lui. À quoi Abdul Hassani Torate et Kado a djou yelela ala. A djou yelela la. Ni on gara djou et djou yelela la sa. A kara yego flag djou mai. Badon. Anaka doni bay mbe. Amasaka feva mo. Anaka kalamba mbe. Amasaka feva mo. Ani chorba ila delika minundi anyano beko. Anyina no beko fo ayi na volo be chenjenche die togo nyini die ewo buya nyini die togo no fe ani die saga no fe saga mi yere ti saga jayere ye fa bina ban atna jama yere fe bebana Abdul Hassani bulu ka fa foite ble mi warla ma fe mbadeo kisen yere kun mi choy amina so de massa iklo majo. L'écrivain du livre a dit Kitabu wala kibaya fani yorena. Ako Abdul Hassani, dès ses faits, tous ses fortunes sont finies. Il ne restait qu'une petite esclave. Ko fait bebana Abdul Hassani bolo fona kera jomsunin kelenye. Afaka jomsunin fitini dobe mbotini fitini kele. Fo ita bolo ble no jomsunin gelenite. Mbadeum
o jomsuni geleni aywa amina baro de koka iklo majo ibina fain fam Abdul Asani fasara ka jomsuni gelen toy o jomsuni kunde bereni yere o fitini be amabali ku ya yere ate kodon yere nyeka yela mata fara kodon ma baka nyeka yela ani shisami mala o chuya kama mbadon Abdul Asani ka fembe bana ka toto kledi au Kofedou. Cette fille esclave va affronter tous les savants religieux de leur pays. Cependant, Abdul Asani pensait toujours, toute la journée, étant assis. Il passait toute la nuit sans dormir. Il pensait que penser et réfléchissait les difficultés qu'il subit maintenant. Mbadeo Abdul Asani Torate abini gele ngono atotora mbogotigi ni Johnsoni mie o Johnsoni nebina kogo disida jamana doni bawla jamana kurane donawla jamana famu kelawla jamana kodoma bawla naka doni. Cependant ko lasa Abdul Asani pensait toute la journée. Abdul Asani bi kleb beba mirila étant assis à sigler avec klebban aba bolo do dakoro aba kumule yigigi e abi wuli ki mun do ni sono abi kla ni sigikun abi klebban jatminena mirila torola ani segala mbadu Abdul Asani fana abo chogo kelela abi shu beban asigilembe wallahi atsika tumo. Il ne faisait que penser et réfléchir aux difficultés qu'il subit maintenant. Atiga foike foga miride kahami abi toro mingono bi abi gele mingono bi abi nyani mingono bi abi sege mingono bi ikado Abdul Asani akamiria anaka nyani o belajele de kera o koinga abi miri minke ayo beke abi toro minabi abi gele minabi au cas. Il a fait 3 jours comme ça. Abdul Asani est clé ça va bonongo ke au miri gelela. Miri minga gele na kabo. Miri mimi fale faga, hami mimi fale faga. Joram mimi adama den faga wallahi Abdul Asani doro mina kono hami ani gele yakam. Mbadeu. Amina se yoro mina sa odeye l'action de la petite esclave à son propriétaire du nom d'Abdul Hassan. Jomsoni bina munge amake Abdul Hassan nasa aya klo daila ko lamen. Nin kisa yimbi famu di ema aba dinema. Ambanda goshi yoro la dine yere ibi dine chogoba ka ba idati se yoro munu mafiyo. Nin kisa yimbo dama inshallah rabbi. Le 4e jour de sa souffrance, la petite fille esclave est venue lui parler. Et quand Abdul Asani Kanyani anaga toro yere atanifla klinani na dosa. Ya sura tidumini kebli abame jimi mbela anyanina ka fasa ka noshi. Iba fo mogomi shufla ani shu sabake kono boli yere la ka nyebeta wo kono ala ni degun ani hamife mbogotigi ni jomsoni nana klenani na dosa kana kuma kabina kuma amake fe no Abdul Hassani. Elle a constaté qu'il était très fâché. Anana soro make diminendo ou dimidai. Il pensait à son passé et le comparait à son présent. Aya sura Abdul Hassani bika bilama de laje ko gere a kunumo lamala a no kera ceci augmente sa couleur. No kera ko bi akadimi juguya o bi duskun totoro o ba sojen. Fa ko yeni voile ko na vole bi ba dodo. Wallahi
Donc, au cas fait ça, la petite esclave fille l'a adressé la parole en disant: oh mon propriétaire, vous êtes fatigué, dérangé, mais mon propriétaire, ce que je te demande, ce que je vous demande, amène-moi chez le roi de notre pays, du nom d'Harun al-Rachid, dis-lui que vous avez une esclave à vendre. Madame, Jomsoni ko Abdul Hassanima akoya make a isagana sade ne make e nyanina sade ne make e torola sade ne make e degne do bisade a ne make ne ma faga nyini e few igatani ne jamana musake yoro no to Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kunyo do khalifa o do masake o do islamia kritigala o sanga khalifa o fama kulo olu ka masabba kunye Harun al-Rashid ye doni ba fana kundo setigi do jamatigi do Allah ko doni do jamana fabe mbadon Jomsoni ko ibitani Harun al-Rashid fe ni tareba foayo ko Jomsoni mi bolo ki bi feka afere Jomsoni est niveau à Maké Abdul Hassan. S'il vous demande que votre petite esclave coûte combien, qu'on aille ni ngao, qui que Jomsoni soit Juliera aidé, dis-lui, ika foyo, que ça coûte 1000 boules d'or pur. 10 000 boules d'or pur. Kika foye ko nga Jomsoni priye sanu mutukale bata. Sanu horo mutukale bata. Sanu horo mutukale bata. Ko yenga Jomsoni priye. Jomsoni yere biga niveau à Maké kiko foye. Maintenant, s'il vous dit que cela est cher, que ça c'est cher, que même un grand esclave complet ne coûte pas une boule d'or mélangée. Nako o warkacha ko hali sanu mutukale dengelen tido jonge kwale yerela adafale la ko jango Jomsoni dili ika foyo qu'elle mérite ce prix ko e obi do ala koy ko bi do ala de o foy et mon prix normal est plus cher que cela ko nyere prix yere nzo yere kacha no yekoy. Dis-lui aussi qu'à fois tourné que c'est la souffrance qui vous a poussé à me vendre. Et qu'à fois tourné ko gelea ani nyani toro buene ka ko de bi bleka Jomsoni vere koy nda son ka chani sanu horo mutukale batain. S'il vous demande na yini ngao que ta petite fille a quoi ko maika Jomsoni mumbala de. Dis-lui de me demander ika foyo kwa kanyere nyininga kano yoro jabi de make iba foye ko akanyere nyininga iba foye ka kanyere nyininga moi-même de me demander moi-même akanyere nyininga. Donc s'il me demande je leur dirai ce que j'ai ako na nyininga mi menna no foye kana siga fio na nyininga make mi menna no foye. Il saura que 1000 boules d'or, 10 000 boules d'or est insuffisant pour moi, pour m'avoir. Abina do la, sano horo mutukale batan, o kadogo nere la, o tenzoro abino do. Mbade wone foramge, ikado Abdul Hassani, ajigi sigira, Abdul Hassan, aniso jara, Abdul Hassani, afari fonna, Abdul Hassani, ikado a wala ni dini ka kuma Jomsoni ka kuma mbadou amina se yoro mina saoud est l'arrivée chez le roi Harun al-Rashid
dans leur pays aka jamana konnana sekeli Haruna Rashidi fait amino de nyafo mbadon dès ce fait Abdul Hassan et sa petite esclave fille se sont dirigés vers le roi du nom d'Haruna Rashid, le chef de Khouraya. À leur arrivée chez le roi, ils l'ont salué par la meilleure façon qui est la paix et le salut venant de Dieu, ainsi que la grandeur est sur vous, le chef de Khouraya. Le roi leur a répondu, soyez les bienvenus. Mbadon, Abdul Hassani, Anaka Jomsoni, Ayaka Jomsoni, Tegamine, Uyu Senze, Mbadon Kana Jamana Masake Fe, Noye Kalifaye, Slamo Nyamado, Notre Haruna Rashid. Mbadon Sele Haruna Rashid Kad Blunala, Uye Folike Folikan Krenkenena, Folikami Slamo Ka Folikaye, Folikami Mumino Ka Folikaye, Union Check. Folikami est clé walma kodi secret ka famuna uko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo folikay neke no koray ko kishibiye ani nema ani barka ani korata ka bala yorola obe Haruna Rashid yu bismillah ayu fana bismillah tare naba nawra nema la bora ka so ana nakaso e ka do islamo ka fulikan de ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbada ni islamo ka kodide mbalma ke ndeme ndo e do ngani mbara ciye kan wala ye tari ni ga dina famu ina fulikan famu ina nakuna na tukuna na fando mbada ni fulikan ni islamo ka bengandi abi fomi mako code secret ne bena kungo kono ne srame bani dewa resrame ne mogo fagala dewa an shita shido nanzu nyana nyogonawo ni ne ko ema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ibo korodo comme ambe dusukun srame nyogonye an shite shidon nene ebene ne kima i hagli sigi koy kana sira nenye kishi bika kabo ala yoro kishi bika kabo kira yoro kishi bika kabo nere yoro nga toro tisima nemani kisini barga bika kana joro nene neni bega kanwe toro foi kontna sima kabo ni yoro foni yere la nyini ye kaslame o hakli lafia ko nere idoy kana dutena kana sikana no karao oye sika bole ela o yoro be iye min fo obini jabi ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh obini o jabi min fanadi o ba jira ko ni balemay ni yere zuriya doy ni ifarkolo doy mbade on ni toro kila mbade on ni nyani kila mbade on nga gele atisima mbade on nga nyani foide tise ema oye islamo ka fuli nafa bi ka hakli sigidi ama oya kunyerai botuma ni mogo fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na mila minanno yedu o ba jira ko ni hali bi joro me mila temano joro kle nyi na tikle hali bi yere nyini kabo a toro ma ne ta ka toro sima sabi dote mbadu bo ni mani ngo assalamu alaikum o koray alaka nemar kisibika wa rahmatullahi ani alaka nema wa barakatuh ani alaka barka bo atmani ni fo mogoy kitabu do ko ibi baraji soro adakuri kele ko baraji tay assalamu alaikum ibi nafatan soro wala nafon koray baraji wa rahmatullahi ibi baraji tan soro wala o nafay wa ta'ala kaba ala yorola ibi baraji tan soro wala o nafay wa barakatuhum ani baraka ibi baraji tan soro wala o nafay nay jabi no nyogo na fanay abi wa baraji soro komi era soro to mina ngabi aw sella wano dun aw mi salamu dima ka soro angeme ka kono da imusula
anw bɛ salamu d'i ma k'a sɔrɔ an b'i denmuso ka jɛnɛya la anw bɛ salamu d'i ma k'a sɔrɔ an b'i ka nafolo suɲɛ anw bɛ salamu d'i ma k'a sɔrɔ n'an fɛrɛlila an b'i faga anw bɛ salamu d'i ma sigiɲɔgɔnw bɛ salamu di ɲɔgɔn ma ka tila ka bandi bila i sigiɲɔgɔn la k'a fa k'a ka ɛri bɛɛ d'a ma pour que bandi k'a faga n'e ka diɲɛ ye n baden o salamu ye mun ye foyi foyi o tuma an k'a dɔn ko silamɛya kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ min ye ten ye foyi t'a kɔnɔ min ye fu ye nafa b'a bɛɛ la wa kun b'a bɛɛ la salamu kun ye hakilisigi ye a nafa ye a bɛ ɲa an yɛrɛw ma a bɛ hinɛ ni makari cɛri ani ɲɔgɔn cɛ n badenw a tɛ komi larabu ka foli don la salamu ye alakira ka kuma de ye ka kɛ salamu ye ala yɛrɛ ka kuma de ye ka kɛ ne tɛ salamu tɛ larabu ka laada foli tɛ n badenw i k'a dɔn jɔnmusonin a n'a makɛ n'o ye abdul hasan ye u nana se haruna rashidi yɔrɔ haruna rashidi min ye o do kalifa o sanga kalifa o tile kalifa a n'o waati ɲɛmaa ye n badenw tout cela a trouvé qu'Abdul Hassan ne savait pas que la petite fille esclave a de grandes connaissances. Il ne la considère pas. Il la considère seulement comme la petite fille de son père, l'esclave. Ako Abdul Hassan kunda doyere ko doniya dɔ bi sɔrɔ jɔmusonin na. Abdul Hassan kunda kalama ko jɔmusonin bi fɛn dɔ dɔn walima ko dɔnnibaa yɛrɛ don walima k'a bi fɛn dɔ dɔn ayiwa ale yɛrɛ tɛ miiri fɔ maa yɛrɛ b'a jate dɔnnibaa ye cogo min na ale m'a jate dɔnnibaa yɛrɛ ye k'ale ka jate kun tɛ jɔmusonin yɛrɛ ka du kɔnɔ yɛrɛ fiyewu Abdul Hassan kun b'a jate dɔrɔn komi n fa ka jɔn dɔ den don o kɔrɔ ye n fa ka jɔmusonin dɔ don ale b'a jate dɔrɔn o ye badenw u selen Abdul Hassan yɔrɔ sa fɛn min bɔr'o la i tulo ma jɔ. Lorsqu'ils sont arrivés et que le roi les a accueillis, qu'Abdul Hassan a dit qu'il a une petite fille d'esclave à vendre et que son prix est de 10 000 boules d'or pures. Tamamina bismillah Abdul Hassan ako masakema ako ya Haruna Rashid anga masa jomsoni ndeme mulo mbi faka o fere jomsoni yere prix yere ye sanu mutukale batan sanu horo mutukale watan nga jomsoni soyo ye tumami ni atoye di Abdul Hassan yeni fo Haruna Rashid ye le roi Haruna Rashid s'est tourné en regardant la fille Robbe masake Haruna Rashid ayi kere yalama ka jomsoni jole laje et dit Ako, comment tu t'appelles? Et togo ere Johnny Yede aya kere jige ka jomsoni laje Ako ere togo. La petite fille répond Ako jomsoni ya jabio je m'appelle Tawadud el Jariyat. Ako ne togo de Tawadud el Jariyati. Le oura lui dit masake ko Tawadud mo yoro law Tawadud el Jariyati. Elle répond, Aïdjabi dit oui. Et toi, Tawadud, à quoi? Il fallait le oura dit, Masakako, tu ne dois pas être cher en te voyant. À quoi Tawadud, moi, sont-ils gléa ni yétoué? Moi, sont-ils gléa ni yétoué? Tu ne dois pas être cher en te voyant ton visage. Moi, sont-ils gléa ni yéda manamana choué ou ni yéda yétoué? Le prix d'une personne s'élève par son caractère, son comportement et sa connaissance. Jomsoni ako jomsoni maki kado mogo yele sonti geleya na nyadai mogo sonti geleya na jotowe mogo sonti geleya na bonya towe ako mogo songo de bi bonya ka geleya ni mogo jowe mogo kewale otuma ani mogo ka donia o de bi mogo songo geleya mbade ko mogo jogo de bi mogo songo geleya mogo jogo mogo tablo ani
mɔgɔ ka dɔnniya o bɛ mɔgɔ sɔngɔ de gɛlɛya ka mɔgɔ valeur bi bado ni y'o lajɛ sa o ka n'an ka bi musow lajɛ o ka n'an ka bi denmisɛnw lajɛ o ka n'an ka bi waritigiw lajɛ o ka n'an ka bi wajulikɛlaw lajɛ o ka n'an ka bi alimamiw lajɛ o o tuma sɔngɔ bɛna gɛlɛya ni mun ye sisan n'i y'a lajɛ dɔnni ka dɔgɔ dɔnni t'an na yɛrɛ an ye papiye jɛman dɔw kalan kalan dɔrɔn dɔnni foyi tɛ kunkolow la wallahi o kɔfɛ dun jogo foyi t'an na maa bɛ se ka nege maa nɔfɛ ni jogo min yɛrɛ ye jɛnɛya kɛlɛ tɛ jogo ɲuman ye maa tɛ se ka valeur don e la so tɛ jogo ɲuman ye o tɛ maa jɛɲɔgɔn yɛrɛ ye mɔgɔ fagala tɛ maa gɛrɛ ɲɔgɔn na maa ye janfanci tɛ maa teri ye a man ka kɛ maa jɛɲɔgɔn ye namaratɔ tɛ maa jɛɲɔgɔn ye n ba de o tuma anw valeur n'an danbe bɛ bonya ni mun ye bi mɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jogo ani kɛwale kɔ hali bagan i b'a dɔn ko jogo de ye mɔgɔya ye ni baganya tɛ jogo de ye fɛn bɛɛ ye n badenw i k'a dɔn masakɛ ko jɔnmusonin ma ko mɔgɔ ye cogoya tɛ mɔgɔ taamacogo tɛ mɔgɔ ka fanidon cogo t'i valeur bonya ayiwa ko mɔgɔ jogo ani mɔgɔ taabolo ka fara i ka dɔnni kan o de bɛ mɔgɔ valeur bonya mais anw fɛ yan bi mɔgɔ valeur ma baw o de ye karamɔgɔ bazɛn gomi jalalenbaw ye a fugulabatigiw a larabukanbɛnnabaw a tubabukanfɔlabaw o de ye an ka maabaw ye a vɛsi donnabaw o de ye maa valeur ma baw ye anw bolo jogo yɛrɛ tɛ lajɛ bilen danbe tɛ lajɛ bilen tagabolo tɛ lajɛ bilen dɔnni min bɛ kunkolo la o tɛ lajɛ bilen liwura di masakɛ ko as-tu quelle sorte de savoir que tu peux l'enseigner et faire comprendre aux gens dans ce domaine masakɛ ko a ma ko i y'a jɔnmusonin o tawadudu jariyati dɔnni jumɛn bɛ e de la ne bɛ se ka maa kalan o dɔnni na faamu jumɛn b'i la ne bɛ se k'o dɔnni don maa la de ne bɛ fɛ k'o dɔn sache que je ne te parle pas des choses que tu as lises mais des choses dont tu as la capacité d'enseigner à une personne car lire et comprendre sont différentes masakɛ ko yɔrɔ la nga bɛ fɛnw fana ma de minnu dɔnniya b'i la hakika la a dɔnni b'i kunkolo la i bɛ se ka maa kalan a la nga m'olu de ma mais kan tɛ de i ye fɛn minnu poroporo k'u kalan kalan nga n'olu ma sabu i k'a dɔn ko kalan ani dɔnniya k'o ye fɛn fila ye kelen tɛ mɔgɔ bɛ taa kalanso la kodɔn de nɔfɛ n'u y'i ɲininka k'i donna kalan na mun na i b'a fɔ i donna kalan na walasa n ka kodɔn de o y'o jaabi ye n'u y'i ɲininka k'i taara tunga fɛ mun na de i b'a fɔ n taara tunga fɛ walasa n ka kodɔn ani n ka fɛn sɔrɔ n'u y'i ɲininka ko e bɛ yaala n bala mun na de n bɛ yaala na pour que n ka se ka kodɔn de mɔgɔ bɛ taa kalanyɔrɔ la kodɔn de kama mɔgɔ bɛ taa tunga fɛ walasa i ka kodɔn ka fɛn sɔrɔ fana mɔgɔ bɛ wuli k'i sɛnɛ yaala de walasa i ka kodɔn yala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko yala fu ka fisa sigili fu ye mɔgɔ ka wuli k'i munumunu fu o nafa ka bɔ ye k'i sigi fu sabu n'i yalala fu i na fɛn dɔ ye o tɛna kɛ fu ye fiyewu o na hakili bila miiri la o na dusukun kamigami k'o bila miiri dɔ la i na faamu dɔ sɔrɔ o kan o na fara i ka dɔnniw kan o na fara i ka kodɔnniw kan o na fara i ka ko faamunenw kan mais n'i ko sigilen don i sigiyɔrɔ kɔrɔ in na n badenw i tɛna o ye i tɛna bɔ o kalama n badenw comme n y'a f'i ye cogo min na tuma min na haruna rashidi ye nin fɔ jɔnmusonin ye n badenw jɔnmusonin bɛna fɛn min fɔ sa e k'i tulo dayɛlɛ dɛ i k'o lamɛn ni tiɲɛ tulo ye i k'o lamɛn ni kodɔn tulo ye i k'o lamɛn ni faamu tulo ye jɔnmusonin de bɛna haruna rashidi jaabi sisan a ka dɔntaw la n badenw mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye n y'o fɔ a ye bamananw b'a fɔ i bɛ jɔ sɔni dɔ la o b'i kɔnɔtɔ n'a ma jangɛrɛ a b'i fa bamananw ko i bɛ jɔ tuni dɔ la i siri fu bɛ bɔ o la k'i sen fila ni bolo fila meleke ɲɔgɔn na i tɛ se k'i yɛrɛ foni fiyewu jɔnmusonin nin bɛ miiri jigin fɛnw de la minnu n ka bon don min alahu taala min se kɔrɔtalen don a ko jibirila ma ko taa kabakolo lande
ikata dave nunu lajɛ n'o ye buraku ye i ka buraku dɔ sugandi o ka taa davew la sɔrɔ hɛrɛma ta kana bi n'o ye Muhamadu le Mustafa ye ne mago bɛ yɔrɔ min na n badenw i bɛna yɔrɔnin ye sisan i k'a dɔn Jibrila a y'i labɛn a bɛ taa buraku lajɛ o don na buraku minnu bɛ kabakolo la Ala bolo buraku ye yɛlɛnka fɛn dɔ i ka faamu na i n'a fɔ fali nka fali tɛ Ala ka bagan kabakoma dɔ don a t'i ye an fɛ yan o buraku bi Ala bolo de o tuma o buraku ninnu belebelebaw b'u sen cun ne ka bɔ dɛ ne disi fɛrɛlen don ne bɛ taa kira ta ni ne ma taa buraku tɛ yan min bɛ taa dɔ bɛ ka n ka sen cun ne ka bɔ ne bɛ taa kira ta ne bɛ ka bɔ sabu ne disi fɛrɛlen don ni ne ma taa foyi tɛ se ka taa kira ta fɔ ne yɛrɛ sabu ne ka bɔ n badenw buraku dɔ de bɛ yen ale lafulen don kɔngɔ b'a la a fasalen don a sɛgɛlen don ale taari da kogo kɛrɛnin de la i ka faamu na k'a mabɔ tɔw la pewu a jɔlen bɛ to ka kelenna kuma kɛ to ka miiri kɛ ye n'o ye kelenna kumaninw ye a b'a fɔ walahi se tɛ ne ye o faga tɛ ne la o cogoya tɛ ne bolo o burakubaw yɛrɛ bɛɛ tɛna taa janko ne yɛrɛ fitinin n'o tɛ ni se tun bɛ ne ye ne tun kan ka taa nin da nka se tɛ ne ye o fanga tɛ ne la o cogoya yɛrɛ tɛ ne bolo ne sɛgɛlen don kɔngɔ bɛ ne yɛrɛ la koyi buraku in ye nin fɔ min kɛ a y'i sɛmɛ ye tuma min na Jibril alayhi salam Ala ka jɛ bɛ Seydina Jibril la k'a nana yɛlɛ kabakolo la ka buraku ninnu filɛ a bɛ ka belebelew lajɛ k'a munumunu olu cɛ la Ala ye Jibrila wele ko fitinin min dalen filɛ kogo la taa n'o ye Jibrila kabako yɛrɛ min kɛ a m'a bila ko kɔfɛ dɛ o yɔrɔ bɛɛ Jibrila ko Ala ma Ala munna de Ala ko Jibrila ma sabu ko buraku in y'a yɛrɛ dɔgɔya a m'a yɛrɛ jate a y'a yɛrɛ jasi k'a yɛrɛ dɔgɔya ko belebelew bɛ yen o tuma ni Ala y'a bonya n y'a barika ni Ala y'a kisi n y'a dawula ni Ala ye sanga don a la n y'a kanu n ka kira sanuma ka yɛlɛ nin belebeleba in kan badenw tawadudul jariyati jɔnmusonin n'i y'a ye i b'a fɔ a tɛ foyi dɔn n'i y'a ye i b'a fɔ a tɛ se foyi la n'i y'a ye walahi e tɛ sɔn fiyewu ka tawadudu yɛrɛ ci butigi la ni 400 ye a kana t'i ka wari tiɲɛ sira la walima a kana taa fili walima dɔ kana minɛ a la mais o n'a dɔgɔya in o n'a jɔcogonin o ni a lafucogonin ɲɛ ka ye la dun n badenw a y'a tulo majɔ tawadudu bɛna min fɔ Haruna Rashidi ye aw ni ne a ye to an ka to lamɛnni na an bɛna faamu sɔrɔ o kan n badenw la petite fille d'esclave du nom de Tawadul Jariyat a répondu au chef des croyants. Oh, les chefs des croyants. Je connais très bien le Nahw, qui est la grammaire de la langue arabe. Personne ne peut former une phrase tant que tu ne maîtrises pas la grammaire. Elle signifie en bambara la bonne prononciation de la parole. Mbadou. Jomsoni ko Haruna Rashid ma o yoro la akoy ya masake Haruna Rashid inyebenne lawa ne toye tawadudu e jariyati doni mi men la iklo manjo minna hawo don ko na hawo de koroye ina fay ka famuna grammaire to ka grammaire be chugumina na hawo be ina fo l'arabu ka grammaire o chugoya comme mo shire tese ka to kan fo fika soro aye grammaire de don mo tese ka arabu kan fo faka soro ay na hawo don bon otuma o be na fo pma fotogo nyuma bamananga yere la kuma fotogo nyuma fosse kuma se fotogo nyuma otuma bamananga na grammaire korode ko kuma fotogo nyuma o de grammaire bamananga otuma mo itese ka to ka me abada faka soro ye grammaire do en français itese ka arabu ka me abada faka soro ina odo so na ode o grammaire misalla mina misal dima yore na pour qu'à femme par exemple si tu adresses à un supérieur tu dois lui vouvoyer en grammaire si tu lui tutoies cela veut dire que tu ne maîtrises pas la grammaire mbadum misal suruna pour que ko dima ni bi kuma inyamo fe ni bi kuma ikama bafe ni bi kuma ifafe ibafe
ikra mo fe ika chefu fe ona nyonao ika lokol metri fe ika usadu fe ona nyonao ko iba vuvoye okora iba ke au iba fama au menia ke kia doya grammaire la okroba ira ke tse grammaire la ni ya doya okro ke ti naodo parce que ni ko okro ke ti naodo fiu ni bi faka kuma misalla ifa fe ewa ni ifa ko misalla nde joni yeni mblaya o man ni bi faka fo ba de ko nga blaya ta fote de iba fo ba aw de kunya fonye ko nga blaya ba aw de kunya fonye ko nga blaya o ba yira kibi na ho don ba mananga na ka famuna o ba yira kebi se ma foto nyuma na bunya kono ka sore ma madoya to kana o ba yira bi grammaire do mais ni ko to kana ba c'est toi voilà c'est toi ni ko ba ma dron fama dron c'est toi ya doya en grammaire ko ti grammaire do fiu opma ni ko fama ko aw o ya bunyane ni bi pumai koroke feba fama ko aw ni bi pumai kramo ko feba fo aw ni bi fra pumai ga monsieur fait élève ka fo monsieur c'est toi qui a écrit ni au fo ya doya grammaire là il va fo monsieur c'est vous qui a écrit opma monsieur aw de ya sebe monsieur clé de ya sebe mais il va vous voyez ka boyen o de grammaire yere na sray otma ni bi fra lettre chi il va fo la ça en français il faut la à un supérieur il n'y a pas de nom il va faut je vous envoie cette lettre pour vous informer de mes nouvelles et recevoir vos chaînes mini bataki inchi auma kana la halafu auye kauka la halo don maintenant ya soro ikunge nyomado abe flanye abe génération on mena be levé abe machia cligné abe aywa catégorie cligné il va faut je t'envoie cette lettre pour t'informer de mes nouvelles et recevoir tes chaînes. Mini bataginchi ima. Kanga la hala fo iye kika la hala do. Abajadol. Mais on fait un nom comme yere na ho do bamananga na o kadoko. Beba fo ifama ko ede afo kungake. Beba fi kara ma kikana. Ni tara ni chira kugati fawele kanata fo ba kikana ya do ya grammaire la. Iba fo en bon terme foto numana ibina ba kaukana kasoro ba kelendo wa kelende bina le fana wa kelende willa nga ba fo kaw aw opma qur'ane yere pmana ni o awdi no e aw qur'ane pmana no de bonya ka vous voyez akonde bi na o do mbo do fo do da na o koni deni ko kalebodo tawadu de jariyati di qu'elle a la compréhension totale de la grammaire à la langue de la langue arabe. Quoi bi grammaire do arabe ka grammaire don fodo da. Elle dit aussi qu'elle peut chanter, qu'elle maîtrise très bien la chanson. Deni ko quoi bi se dongli dala ka bi dongli famu dongli bobolonu ka bolu don dongli nasra ka bolu don dongli kanyele yoro na kanjigi yoro ka bolu don do re mi fa sol la si ka bo don o don dal ka bi se dongli la kudu deni kuti qu'elle peut chanter à tout moment sans réfléchir ko wallahi ko ale bi se ga dongli dawati be ko halas no goto na girna ka wuli abise ga morso do créer yoro be ati miri foila wa ba don o don dai dongli se ka bo don o don dai. Qu'elle peut faire des louanges à la personne, n'importe où, sans se réfléchir. À quoi aller bisser ka mogo fasada, ka mogo tanufo, ka mogo tolo donglila, ka sora ma mirire, mba ke chodi, ka fo ati sigire, miningo nge chodi, dongli menga inina, juwe ma inina, ko abi yedro yoro baba gla yoro be ka ba, ka labe, iti fo yala, kan jigi yoro ti jigi, kan jigi yoro bi jigi, kan yele yoro bi yele. Kaka nga magayoro ma magaye yoro nga ge bazi mo do kana kaka nga berebe cho mo do wallahi mi dongli se do anasrabe. Qu'elle connaît très bien aussi le Saint-Courant et qu'elle peut expliquer. A ko tuguni no jomsoni nye ko abi Courant don ko e don dai abi Courant don ina fo don ni tegere
abi kuranɛ dɔn abi kuranɛ faamu wa abi se ka kuranɛ bara ci mɔgɔw ye abi se ka kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a y'o si dɔn n badenw qu'elle a étudié les propres sens du Saint-Coran et les déterminer tafsir a ko k'a ye kuranɛ kalan jogo ɲuman na wa o ko tɛmɛnen kɔ fana kuranɛ tafsiri n'o ye kuranɛ yɛrɛ kolo kɔrɔ je yɛrɛ ye k'a b'o dɔn o ye dɔn da ye k'a b'o faamu o ye faamu da ye k'a bɛ se ka kuranɛ tafsiri bara ci ye ka kuranɛ yɛrɛ de ɲɛfɔ cogo kɛrɛnkɛrɛnnen na i ye f'i k'a faamu sabu a y'a kalan a ma da o ma a y'a kɔrɔ dɔn k'a walawalalen fana kalan wa a bɛ se ka mɔgɔ kalan fana a walawalalen la npogotigini in ko ten badenw qu'elle a la connaissance aussi de la loca qui sont les mots difficiles de la langue arabe a ko i k'a dɔn k'a bɛ loka dɔn loka y'o dɔn loka ye arabukan gɛlɛnw ye arabukan kolo gɛlɛnw olu de tɔgɔ ye ko loka français la les mots difficiles de la langue française tubabukan kolo gɛlɛnmanbaw i b'i don kalan na fo ka t'i bɔ i tɛ mot minnu mɛn fiyewu école-kan na n'o ye école français ye ayiwa k'a y'o si dɔn l'arabu la a ye loka dɔn o ye dɔɔni tɛgɛrɛ ye les anciens mots qui sont perdus chez les arabes ko mot minnu tilala arabu la pewu dɛ o de ye loka ye k'a y'o dɔn o ye dɔ da ye kuma dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a kumasen y'a ka kumasen ye nka a kumasen tununa aw bolo pewu hali a t'a sɔrɔ cogo dɔ bilen hali a t'a yɛrɛ kalama bilen nka k'a y'o bɛɛ si dɔn les mots qui sont rarement placés dans leur langue ko kan minnu n'o ye kumasen minnu ni a ka suma k'olu bila u ka kumasenw kɔnɔ bi l'arabu ka kumasenw kɔnɔ f'a kumaw tununa u bolo n badenw f'a kumaw mɔgɔw ɲinɛna kumaw kɔ n badenw walayi f'a kumaw kɛra kuma kura y'u bolo hali ni l'arabu y'a ye u t'a dɔn fiyewu ko nin ye l'arabukan yɛrɛ ye bilen tellement que kuma ninnu kumasen tununa u bolo o de tɔgɔ ye ko loka o tuma k'a y'o si dɔn k'a ye loka dɔn fo ka se a da la l'arabukan gɛlɛn bɛ yen ko mɔgɔw ɲinɛ b'o kɔ ko l'arabu ɲinɛ o kɔ k'u t'a dɔn bilen ale b'o bɛɛ dɔn n'i y'a ɲininka o bɛɛ la wa ale bɛ se k'o bɛɛ f'i ye n badenw waati min kun dira ma tawadu de jariyati kasiyati numéro 3 inshallah o bɛna an bila nin yɔrɔ in na yan waati ka dɔgɔ an na nka a b'a hakili to a la n'a jara ala ye inshallah rabbi aw balimakɛ ani aw denkɛ n'a ka kalanden ani aw ka garibokɛ a bɛna tawadu de jariyati tariku gosi aw ye k'a bara ci aw ye k'a walawala aw ye f'aw bɛ faamu sɔrɔ nin tariku in kan f'a bɛna faamu sɔrɔ nin jɔfɛn in kan f'a bɛna faamu sɔrɔ nin koɲɛ ninnu na a bɛna a ka diinɛ faamu a bɛna adamadenya faamu a bɛna silamɛya yɛrɛ bato kɛcogo faamu wa a bɛna adamadenw yɛrɛ sidɔn a bɛna maabaw sidɔn wa a bɛna adamaden yɛrɛ ka miiri ani hakili ye min ye a bɛna sidɔn jɔnmusonin ni haruna ka ko tɔ kɛra cogo min ye n badenw a bɛna o tɔ sɔrɔ inshallah jɔnmusonin bɛ fɛn minnu dɔn a bɛna o sɔrɔ jɔfɛn wɛrɛw la n'a jara ala ye min tɛ nin jɔfɛn ye sabu waati min dira ma o waati dafara an bɛ dugawu kɛ aw ye n bɛ dugawu ɲini aw fɛ hami min bɛ nin garibukɛnin na o ye ka ala ka diinɛ jɔ a seko la sɛrifu usumani madani hayidara ye baara minnu kɛ nin dugukolo in kan k'a ladege a seko la n'a jogo ye a n'a danbe ye a n'a kɛwale a se la jɔn da y'i se wallahi n bɛ n se kɛ hali ni mɔgɔ m'o dɔn ala b'o dɔn wallahi n bɛ fɛ ka n se kɛ hali ni maa ma n dɔn ala bɛ n dɔn o bɛ n bɔ wallahi an karamɔgɔba an ɲɛmaaba n'o y'an ka seyidi ye seyidi sɛrifu usumani madani hayidara n b'a fo k'a barikada k'a koɲuman dɔn haza salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu